আমার কাছে আচ্ছা আমার এখান থেকে চিপস হয়ে যাবা প্রথম পালিশমেন্ট সিভি খাওয়াইবা হ্যাঁ তুমি না এখন আমার সাথে এমন করলা আবার ওটা করলা কেন এটা মনে করতে মাঝে মাঝে মনে করতে ইয়া করতে হয় এটা আমি মনে করতে আমার ভালোবাসার মানুষগুলো আনতে না गेम तो शेष हुए तुम सिर्फ कब हुए भैया लाभ यू जाने मन लाभ यू नाम आईडी नाम जाने मन है सेरी अरे नाम जाने मन ओ अकर बारे मारा मोबाइल अखन बंद होइबो अखन मोबाइल बंद हो जाबो আমার विश्वास करे ना 2 बार से ज्यादा से हम तो देख सुई ना मैं टीचर है मैं स्कूल में टीचर ही करता है और क्या तुम चीटर हो मैं टीचर है लड़की भाई राम अकर होता है मैं टीचर हूँ मैं स्कूल का जॉब लिया मैं टिकटॉक छोड़ने वाला है बाद में मैं इंग्लिश टीचर है हो गया कॉलेज में मैं अभी यह करता है जॉब करता है इंग्लिश टीचर हाँ गेम अभी नहीं खेलेगा गेम होने खेलता ना फरे खेलाम पानिशमेंट करो ना तुम्हें पानिशमेंट करो ना पानिशमेंट करो ना खेलता ना तुम लोग पानिशमेंट करो ना पानिशमेंट करेगा तो गेम खेलेगा मैं ऐसा बिना ऐसे नहीं खेलता है 6 टाइम से पानिशमेंट नहीं करता है मैं देते हैं करते हैं गेम खेलने आया तुम क्यों चिप कर रहा है इधर पानिशमेंट कौन करेगा सम कर रखता तक तो टेढ़ा बस वो देखा लेते ना काम कराने से तसी तुम्हें की काम करता सो দেয়া তো জানা কাম করতেছ তুমি যেমন ঘুরে কামতাছ লাগতেছে কাম করার ইচ্ছা এরকম হলে অসম্ভব তোমার লগে আমার সম্পর্ক হইতো না কঠিন করে কাম করতে হবে হ্যাঁ সুন্দর কাজ করছি ভালো মতন করতে হইব আমরা সংসারে কাম বেশি গরু আছে ছাগল আছে কাজের মানুষ তোমারই কাজের মানুষ আদর কইরা দে काम करो बासा बारा করে থাকতে বলতে আছে তোমার টাইম পরিষ্কার করছি গনি মানি গানি গুনি আয়শা বাবার বাড়ি মোমবাতি এই কি আছে এই তোর কাম দে সারা বাড়ি মানুষ সাইকেলে কাম করার টাইমে আর হিতা করলে জানি কি হয় এই তুমি কি আরম্ভ করছো কাম করার টাইমে সিলাইতেছো আর তো বাইক লইছে সারা কাম হয় হিতানের মাঝে তুমি কি করবা আমি অন্য হয়ে গেছিলাম